أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون सूरत अल-बक़रा की सवालसम नंबर आयती कलीमा दे मज़कूरा आयत के द मुनाफ़िक़ान व शपगम सिफ़त क़बीहा ज़िक्र कई आसिश दे द मुसलमानानो द मोमिनानो प मजलिस के दीद ईमान दावी कई और कल चे दाइन लड़शी ब्याम दग मोमिनानो मजलिस पूरे दी मस्खरी कई दाई चे कम पट राजुन दी आ ब्या इफ्शा कई आ खरई वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना आरकला चिदी मिलौशी दाई कसानु सरा चा ईमान रोड़े दे सोक मिलौशी मन मुनाफ़िक़ान नो दाई प मजलिस की सवी क़ालू आमन्ना दी वही मुंग ईमान रोड़े दे मुंग हम गोर मोमिनान यू मुसलमानान यू स्तासो मजलिस मंगा जीर को स्तासो बयानुन तकीनु दरसुन तकीनु स्तासो मलगिरी उगना वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम कलची दी लड़शी खपल मशरान होता खलौ बमाने मज़ौ लक़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल दा कबिलीन दे खलौ द खाली के दलो न बन के खलौ मना कल ची दे लाड़शी इला शयातीनिहिम खपलो मशरानुता खलौ माने मज़ौम राजी ज़हबूम राजी द्वान सईदी शयातीन मुराद सादात दी को बरादी दुदी मशरान चिद मुनाफ़िक़त चल दी दाई ने इज़्ज़त करो खो अल्लाह तला दाई द मशरान ताबीर करे दे बशयातीन सरा ज़क प हकीकत की दिकार द शैतानानु कौ कना ज़ाहिर के इंसानानु लेकिन प बातिन के शैतानानु दलील शो च प इंसानानु किम शयातीन शता नाईद में सवी क़ालू इन्ना माकुम दीवदी तपोसो को दे मशरानु चलक तासो द मुसलमानानो मजलिस लवली तलीवे दाई बयानुनो दरसुनो तवली नासवे दिन हो मालूमी की चितासो मोमिनान शिविये नकालू दीवाई प जवाब की जनना इन्ना माकुम यकीनन मुस्ताव सरयू पाखिद के ज़मुंग आखिदम सासुदा नवाल तसल ज़ेबिया इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन यकीन मुंग टोकी कौन क्यों मुसलमानान पूरे
مونږ د دې لپاره نه ځو چې سجده کو سوورو د ځان اصلاح پاغي باندې راولو نه دې لپاره مونږ کینو چای پسې لږه خندا وکړو دلته جمله اسمیه ذکر کړه قالوا انا معكم او مخکې جمله فعلیه قالوا آمنا جمله اسمیه کی دوام ته اشاره ای او دې د ایمان د आवाज کله کله کو مسلمانانو مجلس کی کو آمنا ارچ د دې استمراری عقیده وا نه د منافقان وګنه ځکه اسمیه راوړه انما نحن مستهزئون یقین مونږ ټوکی کوونکو مسلمانانو پورې مستهزئون کی قرطبی وی مکذبون بما ندعا الیه مونږ دا هغه څیزونو تکذیب کوو چې کوم څیز دې مونږ رابلې ستاسو دا ګمان صحیح نه دی ستاسو دا خیال لګینې دیوال ته لړ شي او مؤمنان بشي نه هیڅ کله نه مونږ ته چې مسلمانان سوي درسونه بیانونه کوي مونږ هغه نه منو بلکې دا تکذیب کوو دا د منافق سړی صفت شو چاغه د بیانونو نه خوند اخلي درسونو نه خوند اخلي باقی اصلاح په درسونو باندې ځان نه راولي ځان اصلاح اجتماعي انفرادي اصلاح تغییر پای کې نه راځي دیم مانا چادا کرنے انما نحن مستهزئون ای الساخرون منهم استهزاء بیعام دا اقوالتم شامل دا احوالتم اشخاصتم ددی پا خبرو پسی مونگ ٹوکے کهو ددی پا حالاتو پاسی مونگ ٹوکے کهو ددی اشخاصو پورم ٹوکے کهو اشخاص کو صحابہ کرام اللہ یستہزئ بهم ویمدهم فی طغیانهم یعمہون ددا سے خلق و سزا د دنیا وګورا اللہ تعالی بٹوکیوں کی بدی بورے وَيَمُدُّهُمْ وَزِيَادْ بَكِي اللہ تعالیٰ دی لرا فی طغیانہم بسر کشید دیگے یعمہون ندی و بالکل حیرانی مد یمد ورگی زیادولتا کل کل اللہ تعالیٰ منافق سڑیل محلت ورکی نددو چکم سرکشی دا دین نورم پای کې ورننوزی ځان د غرشي بیا وروسته بیا الله دا سزا راولي چې د حیران طغیان روح المانی لکھی تفسیر کے کفر تم شامل لے شرک تم شامل لے نفاق تم شامل لے بدعت تم شامل لے منافقان و طغیان اللہ زیادہ زیادتی یا مہونا ندی بحیرانی ام حاصل کی دسرڑن والی توئی یو دسترگڑن والے دے بل دسرڑن والے دے حج کے بمراجی سپک سلی خیاد دا انسان چکل ظاہری سترگڑندی وی دا ایمان تا دمر نقصان نہ رسئی ولی صحابہ کرامو کی دائی صحابہ چی دائی ظاہری سترگی ہوڑن دیوی لیکن باطنی بالکل پاکو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن باطنی پاکو دمر پاکو چی اللہ تعالیٰ داغ پا بارکی
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इताब वर करे दे आबस व तवल्ला अन जाहुल अमा। और लेकिन कल चे इंसान द ज़रूरत सरगड़न दिशी कना दे ब्या हैरान यौड़ख्तन निशिदले। अल्लाह फरमाई चे द मुनाफिकानो द ज़रूरत सरगड़न दिशी दी अल्लाह बदी पसे टोके गई संग टोके में अल्लाह गई। नो बाजू तफासिरों के मुफस्सिरीनों आयत कलीमे तावीलात करी दी तौजीहात बयान करी दी। यौ माना इदा करे दा अल्लाह युजाज़िहिम बिल-इस्तिज़ाए अल्लाह तआला बादीन सजावर की दे ठोको कवलो दीजी कमे ठोके कड़ी मोमिनानो पूरे दे सजा बोर गई। चादावी निदी यफ़अलु बिहिम फ़ैलल मुस्तहज़ीना अल्लाह बदी सरा मामला कई पशान द मामले द ठोको का उनको दवा से तावीलात मुख्तलिफ व तफासिरों की जिक्र दी। इमाम राजी, इमाम रागिब, कश्शाब, बेजावी, रूहुल मानी अक्सर तफासिर चौगोरे खुदा असल के दादा मुतकल्लिमीन व आखिरना हर चाची नाकड़ी ज़क बदेगी तातील ले द सिफत अल्लाह तआला द अहल सुन्नत वल जमात द सलफ सालिहीनो आई माना दा कि अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम अल्लाह तआला बटोखी की ददी पूरे संग ची दा शान सर लायकी दा सिफत अल्लाह शुबस उस अल्लाह तआला संग टोखी कई बस दाई कैफियत मंग तो पता नहीं लगी संगई कई को जमंग परी बानी ईमान दे अल्लाह बदा से खल को से टोकी गई दा जुदा बास दे देता अस्माउ सिफात हुई। अल्लाह ताला फैल जिक्र को अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम फैल की इशारा रची अल्लाह ताला वक़्त प वक़्त दी पूरे ठोकी गई। दा मतलब नहीं जी वो पेरे ठोकी उकड़े बस खलास ना वक़्त प वक़्त दा सजा दा से मुनाफिकान दुनिया की टोकी की आखिरत की दुनिया के किस्मा किस्म मुसीबतों बाने मुब्तला की यो मुसीबत न नई खिलास से बले पेरावसी बल न नई खिलास बले पेरावसी बीमार अमराज नुदे बड़ेर फरियादू न की दुआगाने बवाड़ी अल्लाह तला दाई बावजूद बम सजावर की नुदा ठोके शिकना अल्लाह और पुसी खंदने कई खा चिदा कमकल उसो गो रखा चिकल टिकटाको नुदकी द मुनाफिकानु सिफतो और उसने मात सजदे लगई अल्लाह न कबलई उलाइक अल्लज़ीना इश्तरौ दलालत बिल हुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन दा सिफतुन वाला कसान दी चिदी वर कड़े दा गुमराही पे हिदायत दा हुदा से खलकू चिदी गुमराही वर कड़ा हिदायत पर खुद इश्तराव की यो माना गौरवालिदा इख्तारू बला माना द तब्दील अमदा दाहा कसान दी चिदी बदल खड़े रे गुमराही मुकाबला हिदायत के तब्दीली गोरा पाए के रावस्ता सवाल दल दगिराए च मुनाफिकानों की वाले हिदायत तसो बदले दल हाल की चिता सर सब मौजूद हुई का नमक के ना जवाब दाए चाओ
हिदायत फितरी दी सर मौजूद हो। हदीस ने द रसूलुल्लाह सल्लम आ फरमाए कि कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर यो माशूम ची पैदा कीगी नु पे इस्लाम पैदा की। उरुस्त मोर और प्लार के यहूदियानी दन यहूदी जोड़ के, नस्वाराई दन नस्वारा जोड़ के, मजूसियानी मजूसी जोड़ के हिदायत की इशारत फितरी हिदायत या बाजुई ची दलालत न मुराद नाकार सिफात दी, हिदायत न मुराद ईमान वालों सिफात दी। देखल को दजान द पार नाकार सिफात गौरा करल और अग सिफात द ईमान प्रे खोदल। वली अल्लाह ताला द्वार सिफात बयान करी दी, पकार खुदाव ची दी सिफात द ईमान गौरा करे। फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन, नुसाल दल गिरा दे आर कलान ची दी गौरा को गुमराही पर हिदायत। गुर अल्लाह ताला अजीब से गौरा उड़ेदा इश्तरा असर के लेगी आगस्तल होता, गोया के दे मुनाफिकान द दिन तिजारत जोड़ करे ज़िक्र से गैर उड़ेदा। कचरे दीन के बदवील फैदा नु दीन ल बराल, दीन के बदवी तो ज़ाहिरी फैदा नवा नु ब्यावे दीन ल लतवार कड़ा खा नु सम तिजारत ही जोड़ करे वखा न तो कई इश्तारा हुई। आया दा कम सौदा चली करे वा दे सौदा दीन स गठा स फैदा वरकड़ा। जवाब दाए फमार बिह तिजारतुहुम, हिज गठा हो नकड़ा सौदा करे दी, हिज गठा दी सौदा हो नकड़ा खा। वमा कानू मुहतदीन, आओ नौ दी पोईदुन की पत तिजारत बांधे। गठा हो लरे खबर दा यो सड़े दे आगल तरीका दे तिजारत न वर्जी गठा बसवू की खा। गठा हो आगा इंसान को लेशी तिजारत पर कारोबार पोएगी खा। यो सड़े दसर द तिजारत पर कारोबार न दे बोया नु गट सके चा रासुल माल असल द मालम ददन ज़ाय की बया। हकमी पैसी ची पर कारोबार बंद दिकड़ी हम लड़शी खा। अल्लाह फरमाई द मुनाफिकानुम दग सिफातू, गट हो लाड़ा लाड़ा लेकिन अखपल सरम लाड़ो रासुल मालम ज़ाया शुखा। और दासल की पैतबार द सिफातु सरा वो मतम सिफात शू, गुमराही वरा करे ना पर हिदायत वम सिफत। वमा कानु मुहतदीन, आओ नूदी पुयुदुंगी बकारोबार द तिजारत दातम सिफत। इशारा च मुनाफिकान द दीन ब मसाइल न पोएगी। वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, अरकला चिदी ओसेशी दाई कसानु सराची ईमान रोड़े दे, वाइदी चिमुह ईमान रोड़े दे। वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना माकुम, औ कलची दी लार्शी खपलो मशरानुता नवाइदी यगीत यकीनन मंगो स्ताव सरयू पाखिदा के। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, यकीनन मंग टोकी कौन क्यों मुसलमानान बोरे। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून, अल्लाह तआला बटोकी की दे पूरे और ज़्याद बकी दी पसर कशे दी की दी बहरानी। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरौ अद-दलालत बिल-हुदा,
दगा सिफतुन वाला हुआ कसान दे चिदी गुर करे दे या गस्से दे ये बदल करे दे गुमराही पे हिदायत। फमा रबिहत तिजारतुहुम इस गटाओ नकड़ा सौदा करे दे वमा कानु मुहतदीना नौदी पोया प कारोबार द तिजारत बांधे। वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना अरकला चिनियोज़े शिदाए कसान सर ची मान रोड़े दे वही दी जमुह ईमान रोड़े दे। वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना माअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन अरकला चिनी लाल शेख ख़पल मशरान शैतानानु ला वायदी यगीत मंग हुस्ताव सरुयू पाकिद के यकीनन मंग टोखी कौन क्यों मुसलमानानु पूरे। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून अल्लाह तआला बटोखियों की ददी पूरे और ज़्याद बकी दिलरा बसर कशे ददी की बहरानी। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरौ अद-दलालत बिल-हुदा दगा सिफतुन वाला हा कसान दी चिदी गुर करे दे गुमराही पे हिदायत। फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानु मुहतदीन हेस गटाओ नकड़ा सौदा करे दे दियो नौ दी पोया प कारोबार द तिजारत। सुभानअल्लाह।